क्या आप जानती हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर शौहर को बता दी जाए ना तो रिश्ता मजबूत होने की बजाय खामोशी अंदर ही अंदर ना कमज़ोर होने लगता है। और हैरत की बात यह है कि ये बातें कोई बाहर वाला नहीं, अक्सर ख़वातीन खुद ही सच समझ के बता देती हैं। आज की वीडियो में कोई किताबी बातें नहीं करूँगी, यकीन माने सब बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो शायद हम एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते और हम बहुत ज़्यादा नुकसान उठा लेते हैं। बस वो बातें शेयर करूंगी जो आम घरों में रोज़ होती हैं लेकिन कोई खुल के बात ही नहीं करता। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि आखिरी बात अक्सर औरतों की सबसे बड़ी गलती होती है। तो करते अपनी वीडियो स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मैं वॉक करते आपको जो नज़र आ रही हूँ, बच्चों का आज फाइनल रिज़ल्ट था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चारों बच्चे फ़ाइनल आए थे। तो वापसी पे आज मैं पैदल आ रही थी, काफ़ी अच्छा व्यू था, सभी माएँ आ रही थी क्योंकि आज मेरे हस्बैंड जॉब पे गए हुए थे। तो मैंने कहा चले थोड़ी सी वॉक हो जाती है, ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं था। और वापसी पे कुछ घर की रूटीन भी आपसे शेयर करूँगी। उसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं, यकीन माने आप पूरी वीडियो वॉच करते तो इंशाल्लाह आपको यहाँ से बहुत फ़ायदा होगा, बहुत सी गलतफ़हमियाँ दूर होंगी, बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम अनजान हैं वो आप जानेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं या शादी के बाद ज़िंदगी को सुकून से गुजारना चाहती हैं तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। हम औरतें ना दिल की बहुत सच्ची होती हैं, जो दिल में होता है वो ज़ुबान पे भी आ जाता है, लेकिन ये सच हर वक्त हर इंसान को बताना समझदारी नहीं है। ये मेरे ख्याल से हमारी सबकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि हम बिल्कुल दिल के साफ़ होने के साथ साथ जब अपनी हर बात दिल की ज़ुबान पे ले आते हैं, हमारा नुकसान यहाँ से स्टार्ट होता है। और फिर हम सोचते रह जाते हैं हमने ऐसा क्या किया है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन यकीन माने हर बात बताना ज़रूरी नहीं है, कुछ बातों को अपने अंदर ही रखें। वो कौन सी बातें हैं? सबसे नंबर पॉइंट पे जो है अपनी हर कमज़ोरी। हम अपनी हर कमज़ोरी शौहर को ना शुरू में ही बता देते हैं। मेरे ख्याल से सभी ख़वातीन करती हैं। मिसाल के तौर पे मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, या मैं जल्दी रो पड़ती हूँ, वगैरह वगैरह। मतलब हम अपनी जो ख़ामियाँ लगा लें, मैं अपनी कहती हूँ जैसे मुझ में बुराइयाँ हैं मैं पहले बता देती हूँ। ये बातें वक्त के साथ समझ आती हैं, खुद बता देना अक्सर बाद में उल्टा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाती हैं। यकीन माने ये हकीकत है। और मैं कहती हूँ चाहे हस्बैंड मेरे ख्याल से सभी ख़वातीन के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं और अच्छे हों, और अल्लाह करे अच्छे ही रहें, लेकिन अच्छों के लिए भी बता रही हूँ, आप ये बातें ना करें। उसके साथ साथ नंबर जो 2 है, अपने मेके के राज शौहर को बताना बहुत नुकसानदेह है। और ये गलती हम सभी ख़वातीन करती हैं और हमें फिर कहीं ना कहीं चीज़ का एहसास भी हो जाता है। लेकिन अभी जिनको तो एहसास हो चुका है, लेकिन जिनको नहीं हो रहा वो किसी नुकसान उठाने की, या कल को आप भी सोचे उससे पहले ऐसी गलती ना करें। हर घर की ना चार दीवारी के अंदर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ वही तक ठीक लगती हैं। शौहर का मतलब ये नहीं कि मेके का हर राज उसके सामने रख दिया जाए। कुछ अपनी बहन भाइयों की बातें, कुछ अपनी मैके की बातें अपने तक रखें। वक्ती तौर पे तो आप बता देती हैं शौहर को, ठीक है वो अफसोस भी करेगा, हाँ, लेकिन कल को वो बात जब आपको ताना बन के मिलेगी फिर आपसे वो बात बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि हम ख़वातीन होती है सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब कल को हमें वो ताना मिले ना, पता नहीं कौन सी वो आगे जो आगे अंदर लग जाती है, फिर हम बेकाबू हो जाते हैं। तो इस चीज़ से आप किसी के सामने, ससुराल में किसी के सामने ऐसी अपनी मायके की कमज़ोरी ज़ाहिर ना करें। ऊंच नीच हर घर में होती है, तो लेकिन आप इस चीज़ से फुल परहेज़ करें। उसके साथ साथ नंबर 3 और बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी सहेलियों की बातें शौहर को बताना। और ये ख़वातीन में बहुत बुरी आदत होती है, हम हंसी में बात तो कर देते हैं लेकिन मर्दों का अंदाज़ा अंदर क्या होता है, उनका अंदाज़ा क्या होता है हमें नहीं पता। हम सभी कहते हैं मेरा शौहर ऐसा नहीं है, तो हकीकत में ऐसा नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ ना करें। कल को वही बातें किसी झगड़े में अलग रंग में सामने आती हैं, फिर बहुत तकलीफ़ होती है। कोशिश करें अपनी दोस्त की और अपने घर की बातें अपने तक ही रखें, इस चीज़ को बिल्कुल भी ना करें। उसके साथ साथ नंबर 4 पे है अपनी हर शिकायत हर वक्त बताते रहना। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, बार बार शिकायत रिश्ते को बोझ बना देती हैं। कुछ बातें खामोशी से नज़रअंदाज करना औरत को समझदारी होती है, और ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी इंसान बिल्कुल ऐसा नहीं आया है कि उसमें तो कोई बुराई नहीं है, हर इंसान में कोई ना कोई कमी कोताही लाजमी होती है।
تو آپ اپنی جو بھی کمی کوتاہی آپ کو پتہ ہے اس کو کنٹرول کریں، کوشش کریں بہتر کریں، لیکن ہاں کسی دوسرے کے سامنے نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ نمبر 5 پہ یہ کہنا کہ میرے گھر میں ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ ایک جملہ بہت سارے رشتے خراب کر دیتا ہے۔ مطلب آپ محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ مطلب آپ یہ پوائنٹ نہ کریں کہ میرے گھر میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نمبر 6 پہ آپ اپنے خوف، اپنی کمزوری، ہر بات کھول دینا۔ عورت کا مضبوط ہونا صرف زبان سے نہیں، خاموشی سے ہوتا ہے، اور یہ بات کہہ دینا ضروری نہیں، حقیقت ہے۔ آپ بہت سی خواتین ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں میں منہ پہ بات کرتی ہوں، مجھے تو منہ پہ بات کرنا پسند آتا ہے۔ منہ پہ بات کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہر بات منہ پہ نہیں کی جاتی، ہر بات کا جواب دینا اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہوتا۔ کچھ باتیں چپ رہ کے، خاموش رہ کے برداشت کی جاتی ہیں۔ ہاں میں یہاں یہ بھی کہوں گی بہت سی باتیں آپ خاموش بھی نہ رہیں، جن پہ بولنا چاہیے وہاں بولیں، لیکن میرے خیال سے کچھ باتیں کبھی ایسا وقت ہوتا ہے کہ خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے، تو آپ خاموش اختیار کر لیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ طور پہ جب میاں بیوی میں کسی بات پہ جھگڑا ہو، کسی بات پہ غصہ ہو رہا ہے، چاہے آپ رائٹ پہ ہوں، شوہر غلط ہوں، لیکن اس وقت آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ یقین مانیں یہ رشتے میں بہت مضبوط دلاتے ہیں، اور آپ کی عزت اور مقام اور بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ شوہروں کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ اور نمبر 7 پہ شوہر کو ہر بات میں کنٹرول کرنے کی کوشش، جو کہ بہت خواتین کرتی ہیں۔ ہر وقت سوال، ہر وقت روک ٹوک محبت کو تھکا دیتی ہے۔ کبھی کبھی اس کو آپ کنفیوز رہنے دیں، یہ ایک بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ تو ہر بات پہ روکنا، پوچھنا، ہر بات پہ شک کرنا، آپ یہاں نہ جائیں، آپ وہاں نہ جائیں، ایسے نہ کریں، اس سے بات نہ کریں، کیا کریں، مطلب یہ عادت ہوتی ہے نا، یہ بہت بری عادت ہے۔ اگر شوہر آپ کے ساتھ ایسے کرے، حالانکہ خواتین کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمیں کتنا برا فیل ہوتا ہے، لیکن وہ تو مرد ہیں، ان کو یہ چیز بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، اور جب یہ چیز ہم زیادہ کرتے ہیں پھر وہ محبت ایک بوجھ لگنے لگ جاتی ہے، اور یہاں سے ہمارا رشتہ خراب ہوتا ہے۔ اور نمبر 8 پہ بہت سب سے اہم بات یہ سوچنا کہ سب کچھ بتانے سے محبت بڑھے گی۔ یاد رکھیں محبت الفاظ سے نہیں، سمجھ سے چلتی ہے۔ ہر بات بتانا، ہر راز کھول دینا سمجھداری نہیں ہوتا۔ عورت اگر سمجھدار ہونا تو گھر جنت بن جاتا ہے، اور سمجھداری کا مطلب خاموش رہنا بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے سچی لگی تو کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں باتیں دل سے کی جاتی ہیں، کوئی فیک نہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے میری بہنوں کو یہاں سے فائدہ ہو، اور یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں، نہ کہ آپ کا ٹائم ضائع ہو۔ تو بس آج کی ویڈیو اتنی ہی، آپ کو پسند آئی ہوگی، اپنی پیاری بہنوں سے لازمی شیئر کریں تاکہ اچھا سا پیغام ان کو لگے، بہت سی جو غلط فہمیاں دور ہوں، بہت سے جو مسئلے وہ ختم ہو سکیں، کیونکہ کوشش کرنی چاہیے ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو فائدہ ہو۔ میں نے جو 13 سال اپنی شادی شدہ لائف میں سیکھا وہ آپ سے شیئر کیا، انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کوئی اچھی سی بات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ یاد رکھیے گا، کیونکہ دعائیں زیادہ کیا کریں، کیونکہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ تو بس ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔